장소 중에 제일 좋은 것 같습니다. Yo creo que de los lugares en donde hemos compartido la conferencia, este es el mejor. 제일 좋은 거는 아무나 오지 못하는 장소인 것 같아요. Y yo creo que lo mejor de esto es que no es un lugar en donde cualquiera viene. 택시 타고 와야 되고, Tiene que venir en taxi. 그래서 소수 정말 오고 싶은 사람만 모일 수 있는 장소이기 때문에 더 좋은 것 Y 같습니다. creo que es mejor porque solo se puede reunir la gente que verdaderamente quiere venir. 저희는 많은 사람들이 모이는 것보다 정말 이 말씀 사모하고 하나님이 정말로 하시는 것들을 집중해서 들을 수 있는 그런 사람들만 모이는 집회가 훨씬 좋습니다. Y nosotros preferimos una reunión en donde se reúnen las personas que quieren venir, que verdaderamente anhelan la palabra de Dios y que quieren hacer la obra de Dios, a que se reúna solo una gran cantidad de gente. 그 진짜 중요한 제자가 세워져야 나머지 사람들 다 살릴 수 있기 때문에 그렇습니다. Es porque se deben de levantar los discípulos muy importantes para poder salvar a todas las personas. 그래서 예수님의 사역을 보면 많은 사람들을 살리기 위해서 소수의 제자들에게 집중하는 사역을 했습니다. Por eso si vemos el ministerio de Jesús, vemos que para salvar a muchos Él se enfocó en unos discípulos y era la minoría. 사도행전 1장에 보면 가룟 유다가 죽었기 때문에 가룟 유다의 자리를 대신할 수 있는 새로운 사도를 뽑는 장면이 나옵니다. Y nosotros también podemos ver en Hechos 1 cómo después de que muere Judas Iscariote se elige a uno de los nuevos apóstoles. 그럼 누가 사도가 될 수 있냐? ¿Quién puede ser un apóstol? 세례 요한이 예수님 세례했을 때부터 주님이 승천할 때까지 우리랑 항상 함께 있었던 사람. Desde que verdaderamente Jesús fue bautizado por Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús, una persona que siempre haya estado con ellos. 그 말은 무슨 말이냐면 12사도 외에도 예수님 처음 공생의 사역부터 끝까지를 함께 훈련받았던 많은 제자들이 있었다는 걸 ¿Qué 의미합니다. quiere decir esto? Que había muchos discípulos que también durante el ministerio público de Jesús habían sido entrenados conjuntamente con los apóstoles. 12사도만 있었던 게 아니고 예수님 3년 반 동안 계속 쫓아다니면서 훈련받았던 사람들이 평신도들 가운데도 많았다는 소리예요. Y entonces quiere decir que no solo los 12 apóstoles, sino había muchos de los creyentes que habían sido entrenados también. 그 중에 바사바랑 그리고 마띠아 이 두 사람을 후보로 뽑아서 마띠아가 결국 사도가 되죠. Y entonces nosotros podemos ver que entre Bersabé y también estaba Matías, que eran los dos y Matías es elegido. 그럼 도대체 그 따라다녔던 사람들이 누구냐? ¿Y quiénes eran entonces los demás que lo seguían? 많은 사람들이 생각하기를 그 70인 제자라고 이야기를 합니다. Muchos de ellos, de las personas que comentan, dicen que son los 70. 사도와 똑같은 전도 훈련을 받았던 사람들이죠. Las personas que fueron entrenadas de la misma forma que los apóstoles en el evangelismo. 마태복음 10장, 누가복음 10장에 보면 사도들 보낼 때랑 70인들 보낼 때랑 똑같은 전도 훈련을 시켰습니다. En Mateo 10 y en Lucas 10 podemos ver que cuando son enviados los 70, entonces, y también los 12 apóstoles, podemos ver que son entrenados de la misma forma. 그래서 사도행전 1장의 마가다락방에 12사도뿐만 아니라 120명 중에 이 70인 제자들이 많이 있었을 것이다. Y por eso no solo los 12 apóstoles estaban en el aposento alto de Marcos, sino de esos 120, se especula que a los 70 también podrían haber estado allí. 그럼 예수님이 따라다니는 이 3년 사역 동안 거의 한 100명 가까운 사람들이 항상 함께 하면서 말씀 듣고 전도 훈련도 받고 이렇게 했습니다. Entonces durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, entonces siguieron alrededor no solo de estas 12 personas, sino también los 70 para poder seguir a Jesús. 자, 남자 5,000명만 먹이는 이런 오병이어의 기적이 일어났을 때를 한번 생각해 봅시다. Pensemos cuando había ocurrido el milagro de los 2 pececillos y los 5 panes para alimentar a 5,000 varones. 남자만 5,000명이니까 여자들까지 하면은 뭐 15,000명, 20,000명 많은 사람들입니다. Y entonces si consideramos que solo eran 5,000 varones nada más, incluyendo a las mujeres y otras personas, podemos especular que eran 15,000, 20,000. 그 많은 사람들 중에 예수는 누구에게 관심이 있냐? Pero de todas estas personas, ¿en quién se interesó Jesús? 이렇게 늘 3년 반 동안 훈련받고 있는 그 100명에게 관심이 있고 Se interesó en estos 100 que estaban entrenando durante todo este tiempo con él. 그 100명 중에서도 12사도에게 관심이 있다며. Y de estos 100 se interesaban más en los 12. 그럼 100명이 전부 다 3년 반 동안 예수님 계속 쫓아다니는데 Entonces digamos si estos 100 seguían a Jesús durante todo este tiempo. 예수님은 그 중에 12명만 따로 뽑아서 사도로 삼았단 말이에요. Entonces de todos ellos Jesús eligió a 12 para consolidarlos como apóstoles. 그럼 다른 사람들 좀 상처받을 수 있겠죠. Puede ser que las otras personas se hayan sentido heridas. 아니 나도 모든 거 다 버리고 예수님 쫓는데 Pero yo también tiré todo y seguí a Jesús. 예수님 12명만 딱 불러가지고 너희들이 사도다. Y entonces, pero Jesús solo llamó a 12 y les dijo, ustedes son apóstoles. 나도 다 버리고 쫓아왔는데 Pero yo también abandoné todo y seguí a Jesús.
Jesús. 근데 그 12명의 사도 안에서도 3명만 중요한 데를 데리고 갔다니까. Pero de estos 12 apóstoles, solo a 3 se los llevó a lugares importantes. 진짜 중요한 현장, 여기에는 3명만 데리고 갔어요. A los campos verdaderamente importantes solo se lleva a 3. 그 나머지 사도들이 또 약간 눌리겠죠. Y entonces el resto de los apóstoles, ¿cómo se habría sentido? 왜 난 안 데리고 가지? ¿Por qué no me lleva a mí? 사람들이 그렇게 눌릴 수 있는 가능성이 충분히 있다고 생각을 합니다. Y yo pienso que sí, ellos tenían la capacidad de haberse sentido oprimidos de tal forma. 그런데도 불구하고 예수님은 그렇게 선별하면서 사역을 했어요. Pero a pesar de esto, Jesús fue eligiendo a la gente para hacer su ministerio. 왜 그렇게 했냐? ¿Y por qué lo hizo de tal forma? 그렇게 해야 다 살릴 수 있기 때문에. Porque solo haciéndolo de esa forma puede salvar a todos. 근데 이 선별에서 진짜 제자 중에 제자 도와주는 이 사역이 교회 사역에 보면 거의 없습니다. Pero si nosotros vemos el ministerio en la iglesia, este ministerio de elegir y elegir entre los elegidos para verdaderamente ayudarlos, no lo está haciendo la iglesia. 사실 교회 안에 리더들이라든지 중직자들을 세울 때 그런 기준으로 세워야 되는데 Y la verdad es que cuando se levantan líderes o digamos gente laica, debe de levantarse de acuerdo a este estándar. 중직자의 직분을 가지고 있는데도 불구하고 실제로 중요한 것들 못 깨달은 중직자들이 많단 말이에요. Pero hay muchas personas que tienen el puesto de ser líder y no se han percatado de muchas cosas importantes. 자, 이 이야기를 지금 왜 하냐? ¿Y por qué yo comento de esto? 우리가 지금 말씀 운동, 전도 운동을 하려고 하면 제자를 선별할 수 있는 눈이 가장 중요합니다. Si queremos hacer el movimiento de la palabra y del evangelismo, los ojos que tenemos para poder elegir a los discípulos son muy importantes. 근데 목회자들이 제일 못하는 게 이 선별하는 겁니다. Pero lo que menos pueden hacer los pastores es elegir. 차별하는 게 아닙니다. No es una discriminación. 차별하는 게 아니고 분명한 사람을 이 분별해내는 겁니다. No es una discriminación, sino poder seleccionar o elegir a las personas que verdaderamente lo van a hacer. 그 눈이 없으면 진짜 도와줘야 될 내용을 못 도와주게 돼 있죠. Porque si no tenemos la vista para esto, entonces no podemos ayudar a los que verdaderamente pueden ser ayudados. 이거 우리가 만들어낸 게 아니고 예수님이 그렇게 제자 사역을 했단 말이에요. Y no es algo que hemos fabricado, sino que Jesús hizo el ministerio así. 자, 요팔에서 만약에 중요한 말씀 운동을 한 사람들이 막 50명, 100명이 일어났다. Digamos, se levantaron 50 a 100 personas que están haciendo el movimiento de la palabra en Yopal. 근데 50명, 100명이 다 똑같이 중요한 제자 맞지만 그 중에 정말로 선별된 사람 제자들이 또 있다니까요. Y entonces es cierto que, digamos, todas esas personas son discípulos importantes, pero dentro de ellos también hay discípulos que deben de ser elegidos. 12명을 갖다가 생각해 보면 누구겠습니까? Y si pensamos en los 12, ¿quiénes habrían sido? 그 중에 3명을 꼽으라고 하면 누구겠습니까? Entonces, si se elegían 3 de ellos, ¿quiénes eran? 그 중에 1명을 꼽으라고 하면 누구겠습니까? O si se tenía que elegir solo a uno, ¿quién tenía que ser? 우리 벨무데스 목사님한테 그게 있어야 돼요. Entonces, el pastor Bermúdez debe de poseer esto. 우리 로베르토 목사님한테 그게 있어야 El 됩니다. pastor Roberto también. 우리 다비도 목사님한테 그게 있어야 El 돼요. pastor David también. 그래야 전도 운동을 할 수가 있어요. Solo así podemos hacer el movimiento de evangelismo. 저희는 뭘 원하냐면 이런 우리가 집회도 하고 많은 것들을 하지만 다음에 왔을 때는 진짜 그런 모임이 하나 있었으면 좋겠어요. Por eso nos agrada hacer las conferencias así y todo eso, pero a la próxima me gustaría que verdaderamente hubiese una reunión así. 이 콜롬비아에서 가장 중요한 12명이 누구냐? ¿Quiénes son los 12 más importantes de Colombia? 그 12명만 딱 모여서 따로 이건 광고도 하지 않고 따로 모이는 그런 말씀 나눌 수 있는 시간이 꼭 있었으면 좋겠어요. Digamos, reunir a estos 12 y compartirles una palabra importante aparte, sin anunciarlo. 이건 절대 광고하지 마시고 Entonces, que no anuncien esto, por favor. 전 멕시코에서도 그런 모임이 있으면 좋겠다 생각을 하고 있어요. Y pienso que en México sería bueno si tuviésemos esa reunión. 근데 이 이야기를 제가 많이 했는데 그렇게 된 나라들이 하나도 없어요. Y yo he hablado mucho de esto, pero en ningún país ha resultado esta reunión. 그냥 중요한 모임입니다 이렇게 이야기하고 다 광고하고 Simplemente dicen que es una reunión importante y lo anuncian a todos. 전부 다 오픈이 돼 있어요. Y entonces está abierto a todos. 그래서 이 자리에 사는 게 훨씬 좋다는 겁니다. Por eso es mejor hacerlo en ese lugar. 더 힘들게 하려면 막 산꼭대기에서 모임을 한다. Y entonces si quisiéramos hacerlo más difícilmente, nos reunimos en la cima de una montaña. 그럼 진짜로 중요한 사람만 오겠죠. Entonces solo las personas verdaderas vendrían. 에베레스트 산에서 정상에서 우리 모임을 한다. 이런 진짜 중요한 사람만 오겠죠. Vamos a la cima del Everest a reunirnos, entonces solo la gente que verdaderamente lo va a hacer vendría. 선별 중에 선별 중에 선별 제일 중요한 키입니다. Entonces elegir dentro de la elección, dentro de la elección. 그래서 진짜로 콜롬비아를 살리고 진짜로 중남미를 살리면
살리려면 제자가 먼저 세워지는 게 가장 중요해요. Por eso si se quiere salvar a Colombia, si se quiere salvar a toda Latinoamérica, es primero importante discernir quiénes son los discípulos. 그 제자들이 있어야 무리들을 관리할 수 있습니다. Porque estos discípulos se deben de levantar para poder cuidar de todos, de la multitud. 물론 그 무리들도 시간표와 하나님 주신 은혜에 따라서 제자가 될 수 있겠죠. Y claro que gente dentro de la multitud, de acuerdo al tiempo de Dios y de acuerdo a la gracia de Dios, pueden verdaderamente levantarse como discípulos. 지금 시간표가 와 있는 그 제자. Pero los discípulos a quienes ahora Dios les ha dado el tiempo. 그래서 그 제자들에게 예수님이 5,000명 오병이어 기적을 일으키실 때 50명씩, 100명씩 앉혀서 이 사람들을 먹이라고 했습니다. Entonces cuando se hizo el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos, se reunieron en grupos de 50 y por eso Jesús les decía a cada uno de estos discípulos que alimentara a estos grupos. 예수님이 빵과 물고기를 나눠줄 때 12 제자들이 5,000명에게 빵과 물고기를 나눠줬다고. Porque cuando Jesús repartió estos panes y estos pececillos, entonces los 12 discípulos los repartieron. 나눠줄 때에 50명에서 100명씩 모으라고 예수님이 명령하셨습니다. Y Jesús había ordenado que cuando ellos se reunieran fueran entre 50 a 100 personas. 자, 사도행전 2장에서 남자만 3,000명이 믿고 돌아왔고요. Nosotros podemos ver en Hechos 2 que 3,000 varones creyeron. 사도행전 4장에서 남자만 5,000명이 믿고 돌아왔습니다. En Hechos 4 podemos ver que 5,000 varones eran los que creían. 이미 12 사도들과 그리고 마가다락방에 모였던 제자들은 이 사람들을 어떻게 도와줘야 될지 이미 알고 있는 사람들입니다. Entonces los 12 apóstoles y también los miembros de la iglesia primitiva del aposento alto de Marcos sabían cómo iban a ayudar a estos seres. 왜냐? 오병이어의 기적 때 이미 해봤단 말이야. ¿Por qué? Porque ya habían pasado por el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. 빵을 나눠준 게 아닙니다. Porque no les están repartiendo pan simplemente, 그 빵이 뭐라고 그랬죠? sino que es este pan. 요한복음 6장에 예수님 자신이라고 이야기했습니다. En Juan 6 nos dice que es Jesús en sí. 그리스도의 말씀을 나눠주는 훈련을 한 거라니까. Entonces hicieron el entrenamiento para poder compartir la palabra de Cristo. 그러니까 남자만 5,000명이 돌아와도 사도행전 1장에서 10장에 이 사람들을 50명씩 100명씩 각 집에서 말씀 운동할 수 있는 준비가 다 돼 있었다니까요. Porque aunque regresaran 5,000 varones, verdaderamente ya por haber pasado esto, entonces ya están preparados para reunirlos en 50, en 100 grupos y poder cuidarlos. 그래서 말씀 운동을 펼칠 수 있는 제자들을 빨리 선별하고 이 사람들을 확립시키는 게 중요하고요. Y por eso es muy importante poder discernir y también poder consolidar a las personas que vayan a hacer el movimiento de la palabra. 그 12명, 꼭 12명은 아니지만 그 가장 중요한 제자들만 따로 모이는 모임을 반드시 해야 된다. Y también reunir a estos 12. No tienen que ser 12 precisamente, pero las personas más importantes que se puedan reunir aparte. 그 모임은 광고하지 말고 그냥 따로 모이시면 됩니다. No anunciando esta reunión, sino reuniéndose aparte. 아, 은혜 받고 싶어서 오세요. 그러지 마시고 No diciendo a las personas que quieren recibir gracia que vengan. No es eso. 따로 원하는 자들, 진짜로 중요한 시간표사들을 따로 컨택트 해가지고 개인을 불러야 돼요. Sino contactar aparte a las personas que verdaderamente les haya llegado este tiempo de Dios y poder llamarlos y reunirse aparte. 마가복음 3장 13절 15절 그러니까 12 제자를 부르는 그 장면입니다. Nosotros podemos ver en Marcos 3 del 13 al 15 cómo se llaman a los 12. 주께서 원하는 자들을 부르니 나왔다. Y entonces como el Señor eligió a los que quiso, entonces los siguieron. 광고에서 오고 싶은 사람 오라고 안 했습니다. No dijo que vengan las personas que quieren venir. 예수님이 생명 주고 이 구원을 주는 이야기를 할 때는 누구든지 내게 오라고 이야기를 했는데 Cuando Jesús estaba hablando de compartir vida y salvación, entonces había dicho que cualquiera venga a mí. 진짜 전도 운동을 위해서 중요한 사도들을 세우실 때는 주님이 원하는 사람을 하나하나 불렀단 말이에요. Pero cuando Él levantó a los apóstoles para hacer el movimiento de evangelismo, ciertamente entonces llamó a cada una de las personas. 왜 그러냐? 그래야 세계복음을 할 수 있기 때문에. ¿Por qué es esto? Porque así se puede cumplir la evangelización del mundo. 그래서 여러분들이 그런 모임들을 시작을 하시고 그 모임에 오는 그 멤버들만 같이 모이면 같이 나눌 수 있는 풍성한 내용들이 있습니다. Y verdaderamente así reúnanse y cuando estas personas están reunidas se puede compartir un contenido más profundo y más abundante todavía. 그리고 이 요팔에 있는 우리 벨무데스 목사님뿐만 아니라 각 지역에도 그렇게 해야 돼요. Y entonces no solo el pastor Bermúdez en Yopal, sino en todas las regiones debe de pasar. 그래서 각 지역에서 그런 제자들만 한 군데 모여가지고 같이 중요한 집회를 할 수도 있고요. Y entonces así reunir a personas en cada lugar y así poder realizar conferencias importantes. 자, 우리 멕시코 좀 이따 들어갈 건데 그런 모임이 있었으면 참 좋겠습니다. Y entonces nosotros entraremos a México muy pronto. Nos gustaría que esa reunión pudiese estar. 뭐 파비앙 목사님도 뭐 부를 수 있고 이렇게 했지만 내 교회만이 아니고 진짜로 그 지역 살릴 수 있는. Y no solo las personas de esta región, sino las personas que verdaderamente van a salvar a su región, como el pastor Fabián, por ejemplo. 내 교회이기 때문에 어떤 목사님은 내 교회 사람들만 모으더라. Hay personas que dicen, es mi iglesia, entonces solo voy a reunir a gente de mi iglesia. 그러지 말고 객관적으로
진짜로 이 지금 가장 중요한 시간표가 있는 제자들. Pero no lo hagan así, sino objetivamente los discípulos que verdaderamente han llegado en este tiempo de Dios. 그래야 말씀 운동이 무너지지 않고 계속 확산되게 돼 있습니다. Y así el movimiento de la palabra no se caerá, sino se seguirá expandiendo. 자, 오늘 마지막 26강부터 33강까지 살펴볼 건데요. Entonces hoy vamos a ver desde el versículo, desde las lecciones 26 al 33. 지금 20강부터는 뭐가 나오냐면 구약 성경의 본문을 통해서 예수 그리스도를 밝히 증거하고 있는 겁니다. Entonces desde la lección 20 nosotros hemos compartido a través de textos del Antiguo Testamento cómo Jesús es el Cristo. 목적은 뭐냐? 구약 성경 전체, 성경 전체가 예수가 그리스도이심을 믿게 하려는 게 목적으로 쓰여졌다. 이 부분을 사역자가 알고 그 부분을 밝히 증언하는 겁니다. ¿Cuál es el objetivo? De que verdaderamente nosotros sepamos que toda esta Biblia fue escrita para testificar que Jesús es el Cristo y entonces que nosotros sabiendo esto lo podamos predicar. 성경 전체를 가지고 이렇게 다양한 각도에서 설명하고 있는 그리스도를 말씀 운동을 선포할 때 그전에는 믿음이 없었는데 믿음이 생기기 시작한다니까요. Porque cuando compartimos a Cristo como en verdaderos varios ángulos, entonces antes no podíamos tener la fe de que Jesús es el Cristo, pero cuando esto se va predicando surge esta fe. 이 믿음이 정말 들음에서 생깁니다. Porque la fe viene del oír. 계속 불신앙하는 말을 들으면 불신앙이 생기고요. Y si nosotros seguimos escuchando incredulidad, surge la incredulidad. 성경을 통해서 믿음의 말씀을 들으면 계속 믿음이 생기는데요. Pero si a través de la Biblia seguimos escuchando palabra de fe, surge la fe en nosotros. 그냥 믿음이 아니라 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 생겨야 된다. Y no una fe cualquiera, sino la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그래서 저희가 이게 33강인데 이 멕시코 집회 때까지 좀 더 많은 부분을 보완하려고 합니다. Y entonces son 33 lecciones ahora, pero hasta que nosotros lleguemos a México, nosotros planeamos añadir más. 그래서 52강까지 만들려고 생각을 했는데요. Y estábamos pensando en hacer hasta 52. 1년 동안 매주 말씀 운동 할 수 있는 자료. Para que todas las semanas se pueda compartir la palabra. 우리 목사님들이 이제 어떤 부분을 할까 지금 주제들을 정하고 있습니다. Y entonces estamos verdaderamente fijando cuáles son los temas que se podrían compartir. 주제들 정해주면 저는 또 글을 써야 되고. Y cuando ellos determinen los temas, yo soy el que me tengo que poner a escribir. 감사한 건 저는 마이애미를 안 들어가요. Y qué bueno que yo no entro a Miami. 마이애미 안 들어가는 그 일주일 동안 저보고 멕시코 가서 그거 쓰랍니다. Porque me dijeron que dentro de ese tiempo que no voy a Miami, que escribiera todo lo que vamos a usar en México. 근데 정리를 하다 보니까 52강에 매이지 말자 이런 주장이 나왔어요. Pero al estar organizados nosotros llegamos a la conclusión, no seamos atados por este número 52, 되는 대로 다 만들자. sino que hasta donde nos guíe Dios lo hacemos. 그 벌써 정리해보니까 100강도 넘을 것 같아요. Entonces podrían ser que sea más de 100. 100강이 아니다. 거의 뭐 300강 되더라도 다 만들자. 막 이렇게 하고 있어요. Y entonces están diciendo que no sean 100, aunque sean 300, hagámoslo todo. 저는 그 짐을 지고 가는 어린 양이고 Entonces yo soy este cordero que carga esta carga. 목사님들 그냥 막 본문 이야기해 주면 되고 Y entonces los pastores solo me dicen sus días y ya. 기도해 주시기 바랍니다. Pero por favor espero que oren por mí. 진짜 성경 전체가 예수가 그리스도라는 걸 증거하고 있다니까요. Entonces toda la Biblia está testificando que Jesús es el Cristo. 진짜로 성경 전체에 어느 부분이 말하지 이걸 계속 찾아보기 시작한다면 전체가 다 이야기구나 알게 돼 있습니다. Y si ustedes buscan versículo por versículo se van a dar cuenta de que todo se trata de esto. 자, 그 중에 오늘 이번에는 33강까지만 같이 말씀을 나누는 겁니다. Y en esta oportunidad solo vamos a compartir hasta la lección 33. 당장 여러분들이 현장에서 말씀 운동 열리면 이 33강을 활용해서 계속 말씀을 증거하시고요. Cuando se abra una oportunidad en su campo, por favor compartan las 33 lecciones y utilícelas para compartir en el campo. 그게 다 끝났다. 계속해서 말씀 나올 거니까 계속해서 자료들을 활용하시면 됩니다. Y si ya terminaron con las 33, entonces por favor sigan utilizando el material y se les proveerá más. 그리고 심지어 이제 내가 완전히 눈이 열렸다. 그러면 요 교재도 필요 없어요. E incluso si nosotros ya hemos abierto nuestros ojos perfectamente a esto, no necesitamos este material. 그냥 성경 가지고 하면 됩니다. Simplemente compartan con la Biblia. 그런데 내가 찾아낸 제자가 또 말씀 운동하게 하려면 그 제자에게 아마 이 교재를 주는 게 그 제자가 말씀 운동하는데 도움이 될 겁니다. Pero si nosotros hemos encontrado un discípulo y este discípulo está preparado para abrir otro movimiento de la palabra, podría ser de utilidad compartirle estas lecciones. 자, 그럼 이제 26강 도피성 되신 그리스도입니다. Entonces vamos a ver la lección 26, Cristo la ciudad de refugio. 하나님이 이스라엘 백성을 구원해 내신 것은 가나안 정복하는 거죠. Porque Dios había salvado a los israelitas para la conquista de Canaán. 그럼 가나안 정복을 했다. 뭘 해야 됩니까? Y si conquistaron Canaán, ¿qué tenían que hacer? 자, 하나님께서 가나안 정복을 명령하시고 이스라엘이 드디어
40년 모든 하나님의 징계를 받고 다시 가나안 땅 앞에 왔습니다. Entonces verdaderamente ellos habían salido durante 40 años, habían sido probados por Dios y al final entraron a Canaán. 굉장히 우스운 거는 아직 전쟁하지도 않았는데 그 땅 앞에서 땅부터 분배를 시작을 합니다. Y puede parecer curioso que ellos ni siquiera habían entrado en la pelea todavía, pero ya se estaban repartiendo la tierra. 우리는 이 땅을 가진다. Nosotros vamos a tener esta tierra 너희는 저 땅을 y 가진다. ustedes esa tierra. 그 전쟁도 하지 않고 미리 땅부터 분배를 하고 있다니까. Y no habían entrado en la guerra, pero ya estaban repartiéndose la tierra. 왜 그러죠? ¿Por qué? 확실하게 들어갈 거니까. Porque de todas maneras iban a entrar seguramente. 가나안 정복은 승리할 수밖에 없으니까. Porque la conquista de Canaán es algo en lo que no tenía más opción que tener victoria. 그래서 여러분들이 무슨 지역을 내가 맡겠다. Por eso, ¿qué región me voy a encargar yo? 요팔도 넓잖아요. Yopal es también muy grande. 요팔 중에 이 지역은 하나님 나에게 맡긴 땅이다. Entonces, dentro de Yopal, esta es la tierra que Dios me ha dado. 제자들에게 각 땅을 나눠주시기 바랍니다. Entonces, espero que cada discípulo verdaderamente posea este terreno que se les ha dado. 너는 이 주를 담당해라. Tú encárgate de esta región. 너는 저 주를 Tú 담당해라. encárgate de aquella región. 미리 나눠 가졌다니까. Entonces ellos se habían repartido anteriormente. 그 땅을 위해서 계속 기도하면서 정복 전쟁을 하는 Y 겁니다. entonces orando por esta tierra constantemente hacían la guerra para conquistarla. 근데 이스라엘이 얼마나 이 믿음이 없었냐? Pero qué tan incrédula era Israel. 루벤 지파, 갓 지파, 므낫세 반 지파가 안 들어가겠다는 거예요. Entonces la tribu de Rubén, la tribu de Gad y también la mitad de Manasés había dicho que no iban a entrar. 요단강 건너서 가나안 땅 들어가야 되는데 안 들어가겠대. Entonces ellos iban a cruzar el Jordán para entrar, pero ellos no querían. 왜 안 들어가냐? ¿Y por qué no querían? 요단강 들어가기 전에 여기서 전쟁해가지고 이 왕들을 갖다 물리쳤는데 그 땅이 너무 좋은 거라. Porque es que antes de entrar a poder cruzar este Jordán, entonces ellos habían vencido a los reyes que moraban antes de esta tierra, pero les gustaba mucho esta tierra. 그러니까 우리는 안 들어가고 그냥 여기 살겠대요. Por eso no queremos entrar, vamos a vivir aquí. 안타깝죠. Entonces qué pena, ¿verdad? 언약을 모르는 겁니다. No conocían el pacto. 그냥 내가 잘 먹고 잘 사는 땅을 들어가는 줄로 알고 있어요. Simplemente pensaban que era una tierra para que ellos prosperaran y abundaran y comieran bien. 그래서 두 지파 반은 요단 동편에 살기로 했습니다. Por eso 2 tribus y media decidieron estar en el otro lado del Jordán. 나머지 지파들은 들어가서 차지할 땅들을 전부 분배해서 제비뽑기를 했고요. Pero las demás tribus que hicieron, ellos fueron a esta tierra y se repartieron esta tierra. 그러고 난 다음에 하나님이 이제 땅 차지할 것들을 다 분배해주고 첫 번째 명령을 내립니다. Y después de ya haberse repartido toda esta tierra, la primera orden que da Dios, 그게 뭐냐? 도피성을 만들어라. ¿cuál fue? Construir las ciudades de refugio. 근데 하나님이 참 은혜롭죠. Y verdaderamente entonces Dios es un Dios de gracia. 제가 하나님 같으면 두 지파 반이 안 들어간다고 하면 그냥 죽여버렸을 건데. Verdaderamente, si yo hubiese sido Dios, ¿qué hubiera hecho con las 2 tribus y medias que no querían entrar? Me los hubiera eliminado. 저 같으면 바로 번개를 내렸을 건데. Yo hubiera hecho que cayera un rayo de una vez. 하나님이 거기 살게 해주셨을 뿐만 아니라 Y no solo Dios les permitió vivir allí. 도피성을 가나안 땅 안에도 3군데를 만들고 가나안 동편 트랜스 조단 지역에도 3군데를 만들어라. Y entonces Él permitió que se construyeran 3 ciudades de refugio dentro del Canaán y en el Transjordán, es decir, en la otra parte del Jordán permitió 3 ciudades de refugio también. 인간은 육신을 따라서 이런 선택을 하는 악한 존재지만 Y el hombre es un ser maligno que se basa en lo que es físico. 하나님은 그걸 통해서도 이방인 복음화에 대한 계획을 세우시는 겁니다. Pero Dios a través de esto también tiene los planes para la evangelización de los gentiles. 단순하게 이스라엘 땅 가나안뿐만 아니라 이스라엘 바깥에 있는 이방인의 땅에도 도피성을 만들어 Y 주셨어요. no solo era dentro de la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que hizo ciudades de refugio, sino también fuera de la ciudad de la tierra de Israel para los gentiles. 그 도피성에 누가 들어갈 수 있냐? ¿Y quiénes podían entrar dentro de las ciudades de refugio? 부지 중에 살인한 자들이 들어갈 수 있습니다. Aquellas personas que habían pecado involuntariamente. 일부러 죄 짓는 자 말고 실수해서 죄 짓는 자들 들어갈 수 있었어요. No los pecadores que lo hacían voluntariamente, sino aquellos que lo hacían involuntariamente. 만약에 살인했다 그러면 그 살인당한 가족이 이 사람을 죽여도 상관없습니다. Porque si una persona había asesinado, la familia de la persona, de la víctima, podía vengarse y no había ningún problema. 근데 죽을 수밖에 없는 그 죄를 범한 자가 도피성 안에 들어온다. Pero si esta persona que no tenía más opción que morir por este tipo de pecado entraba a la ciudad de refugio, 그럼 그 누구도 손댈 수가 없어요. nadie lo podía tocar. 그 누구도 꺼내서 죽일 수가 없습니다. Nadie lo podía sacar a eliminarlo. 만약에 도피성 밖으로 나왔다. Y si había salido de la ciudad de refugio, 그럼 죽여도 아무 상관이 없어요. entonces no importaba si tenía que morir. 근데 도피성 안에 들어갔다. 그 누구도 손댈 수가 없는. Pero si estaba dentro de la ciudad de refugio, nadie le podía echar mano. 그래서 하나님께서 부지 중에 살인한 자들을 살려주기 위해서 도피성을 만들었다. Por eso es que Dios ordenó la construcción de las ciudades de refugio para que todo el pecador involuntario pudiera ser salvo. 그럼 그 사람들 언제 나올 수
있냐? ¿Y cuándo es que ellos podían salir de esta ciudad de refugio? 평생 거기 사는 게 아닙니다. No es que se quedan viviendo todo siempre, 이스라엘의 대제사장이 죽으면 모든 죄가 끝나고 나올 수 있어요. sino que cuando el sumo sacerdote de Israel fallecía, entonces se había acabado todo el pecado y podían salir de aquí. 그 자기가 분배받은 땅, 자기의 고향으로 돌아갈 수 있습니다. Y podían regresar a la tierra que les era repartida, es decir, su tierra natal. 그 도피성에 들어가 있는 사람의 소원은 한 가지밖에 없어요. Entonces el deseo de las personas que están en las ciudades de refugio solo es uno: 빨리 대제사장 죽었으면 좋겠다. que rápidamente se muera el sumo sacerdote. 대제사장이 죽어야 돼, 빨리. Entonces se tiene que morir ya el sumo sacerdote. 대제사장이 계속 운동하고 오래 살면 큰일 난다니까. Si el sumo sacerdote ejercita y se pone de buena salud, entonces es grave para ellos. 대제사장이 너무 젊다, 너무 튼튼하다, 그럼 막 시달립니다. Y entonces si el sumo sacerdote era muy joven y era una persona muy fornida, entonces ya era una desesperación para ellos. 기도 제목 하나예요. Su tema de oración era uno: 하나님 빨리 더 제 대제사장을 죽여주세요. Dios, rápidamente, por favor, llévate a este sumo sacerdote. 죽어야 자기가 살아나니까. Porque él tenía que morir para que ellos vivieran. 왜 이런 이상한 법을 만들었냐? ¿Por qué esta ley es tan rara? 이게 도피성의 실체 대신 예수 그리스도를 설명하는 겁니다. Porque esto nos explica el cumplimiento de la ciudad de refugio, que es Jesucristo. 부지 중에 죄를 지었다고 하잖아요. Nos dice que el pecador involuntario podía entrar. 사실은 아담 창세기 3장 이후에 우리는 모두 다 하나님과 단절된 상태에 있기 때문에 우린 영적인 진리를 알지 못하고 죄인이 될 수밖에 없는 상태입니다. La verdad es que después de Génesis 3 y del pecado de Adán, todos nacemos bajo el pecado, y entonces nosotros, sin tener conocimiento, verdaderamente ya estamos dentro de un estado de pecado. 내가 하나님을 대적하고 죄를 지어야지, 그게 아니고 Nosotros no decimos, yo me voy a ofender a Dios, yo voy a pecar. No es eso. 모르는데 하나님과 단절돼 있으니까 육신을 따라서 계속 하나님께 죄를 지을 수밖에 없는 존재예요. Sino que somos seres que, aunque no lo sabemos, seguimos la carne y seguimos pecando siempre. 그것 때문에 우리가 죽고 영원한 심판을 받아야 되는 존재입니다. Y somos seres que tenemos que morir y ser juzgados eternamente por este hecho. 어떻게 해야지 살 수 있냐? ¿Y cómo nosotros podemos cobrar vida? 도피성의 실체 대신 예수 그리스도 안에 들어와야 살 수 있습니다. Debemos de entrar dentro del cumplimiento de esta ciudad de refugio, que es Jesucristo, para poder vivir. 예수 그리스도 밖에 있으면 그 죄값을 물고 죽을 수밖에 없다니까. Si estamos fuera de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que pagar la paga del pecado, que es muerte, y morimos. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니. Pero dentro de los que están en Cristo Jesús no hay condenación. 우리의 참 대제사장 되시는 예수님이 죽으셨습니다. Y nuestro verdadero sumo sacerdote, que es Jesucristo, murió. 참 대제사장 되시는 그리스도가 죽었을 때 우리는 그 죄와 사망의 보에서 해방이 돼 버렸다. Y cuando nuestro verdadero sumo sacerdote, que es el Cristo, murió, nosotros fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte. 그럼 이제 우리 어디로 갈 수 있습니까? ¿Y ahora dónde podemos ir? 우리의 고향으로 돌아갈 수 있는 거예요. Regresar a nuestra tierra natal. 우리의 고향이 어디입니까? ¿Y dónde es nuestra tierra natal? 천국이란 말이에요. Es el cielo. 그 구약 성경에서 말하고 있지만 그리스도를 통한 구원을 정확하게 보여주고 있는 겁니다. Y entonces, a pesar de que en el Antiguo Testamento nos lo dice, nos muestra que es la salvación en toda la Biblia. 자, 구약 성경에 보니까 하나님께서 이 도피성을 만들게 하시고 중요한 명령을 주십니다. Y nos dice que después de hacer que hicieran las ciudades de refugio, Dios da una orden importante. 신명기 19장 2절 3절 보니까 모든 살인자들이, 모든 부지 중에 죄를 범한 자들이 신속하게 그 성으로 도망갈 수 있도록 길을 닦아라. Deuteronomio 19, 2 al 3 nos dice que usted limpie el camino, prepare el camino para que todos estos pecadores involuntarios puedan entrar rápidamente. 그래서 이스라엘의 20세 이상 된 전쟁을 할 수 있는 군사들은 매년마다 동원돼서 이 길을 닦는 일을 했습니다. Por eso todos los hábiles de batalla que sabe Israel, los de más de 20 años, todos los años tenían que ir a limpiar estos caminos. 그 길이 얼마나 넓었냐? ¿Y qué tan anchos eran estos caminos? 도로 폭이 14m나 됐대요. Entonces dicen que la anchura era de 14 metros. 완전히 고속도로입니다. Entonces es como una autopista prácticamente. 누구든지 빨리 그 안에 들어갈 수 있도록 길을 닦는 일을 시켰습니다. Y entonces Dios ordenó que se limpiara este camino para que cualquiera pudiese entrar. 누구에게 시켰냐? ¿A quién se lo ordenó? 전쟁할 수 있는 20세 이상 된 남자에게. A los hombres de más de 20 años que podían, que eran hábiles para la lucha. 이게 무슨 소리냐? ¿Qué quiere decir esto? 우리는 그리스도 안에서 전 세계를 살릴 영적인 군사로 부름을 받았습니다. Que nosotros somos llamados como soldados espirituales en Cristo para poder salvar a todo el mundo. 우린 무슨 일을 해야 되냐? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? 모든 자들이 그리스도 안으로 신속하게 들어올 수 있도록 길을 닦아야 된다. Limpiar el camino para que todos puedan entrar dentro de Cristo rápidamente. 하나님의 자녀 목사들에게 있어서 가장 큰 죄가 뭔지 아십니까? ¿Cuál es el pecado más grande de los hijos de Dios y de los pastores?
구원의 열쇠를 가지고 있으면서도 구원을 받지 못하도록 그 문을 막고 있는 게 가장 큰 죄입니다. El pecado más grande es que nosotros tenemos la llave de la salvación en nuestras manos y estamos impidiendo que las demás personas entren. 그래서 예수님이 그 당시에 바리새인들과 서기관들을 갖다가 그렇게 비난을 한 겁니다. Por eso es que a los fariseos y a los escribas de la ley Jesús les criticaba tanto. 그 일을 하고 있는 그 성경을 맡은 자들에게 이 독사의 자식들아, Porque aquellos que se estaban encargando de esta orden de la Biblia les dijo generación de víboras. 다른 말로 하면 이 사단의 자식들아, En otras palabras, hijos de Satanás. 성경을 가지고 있는데 그 성경 가지고 올바른 진리를 안 말해주니까, Y tienen la Biblia y con esa Biblia no están hablando de la verdad correcta. 성경 가지고 있는 사람이 복음 잘 모르고 복음 아닌 다른 거 이야기하는 게 가장 큰 죄입니다. Entonces el pecado más grande es que una persona que tiene la Biblia no conozca el Evangelio y esté hablando de algo más. 심지어는 거짓 복음까지 전해요. Incluso hasta predican evangelios falsos. 근데 이게 유대인들 1세기 때 유대인들 이야기가 아닙니다. Pero no se trata simplemente de los judíos en el primer siglo, 지금 그러고 있는 크리스찬과 그러고 있는 목사들이 너무 많아요. sino que hay tantos cristianos y pastores que hoy en día están haciendo lo mismo. 만민이 이 복음을 듣고 그리스도 안에 들어올 수 있도록 우리는 성경에 있는 정확한 복음을 증거해야 됩니다. Verdaderamente nosotros tenemos que predicar el evangelio preciso de la Biblia para que todas las naciones puedan venir dentro de Cristo. 전 세계 모든 사람이 그리스도 안에 들어올 수 있도록 전 세계에 나가서 이 그리스도를 증거해야 됩니다. Y tenemos que salir a todas las naciones y testificar para que ellos puedan volver al Cristo. 그 일을 할 수 있는 제자들을 세우는 게 가장 중요한 일입니다. Y levantar discípulos para poder hacer esto es lo más importante. 그래서 도피성 대신 그리스도 Por eso Cristo, que es la ciudad de refugio. 27강입니다. Así es. Y entonces el versículo 27, la lección 27. 만나 대신 그리스도. Cristo el maná. 구원받은 이스라엘 백성은 아무 문제 없습니다. El pueblo de Israel que era salvo no tenía ningún problema. 구원받은 이스라엘 백성은 하나님이 함께하기 때문에 아무 문제 없습니다. Y como el pueblo de Israel que estaba con Dios y era salvo no tenía ningún problema. 6월절 어린 양의 피를 바르는 순간 모든 저주와 재앙에서 빠져나왔고, En el momento en el que pintaron con la sangre del Cordero de la Pascua salieron de toda maldición y de todo pecado. 피 바르는 순간 모든 사단, 바로의 권세에서 벗어났고, Cuando pintaron con la sangre fueron liberados del faraón, es decir, de toda potestad de Satanás. 하나님이 함께하기 때문에 아무 문제가 없습니다. Y como Dios estaba con ellos no había ningún problema. 하나님이 함께하기 때문에 모든 문제가 그리스도 안에서 끝났구나. Y verdaderamente si estaban con Dios, entonces con Cristo ya había terminado todo el problema. 이 믿음을 허락하기 위해서 하나님께서 여러 가지 문제와 사건을 허락하십니다. Y para permitirles tener esta fe es que Dios les permite varios eventos, varios problemas. 그 중에 한 가지가 식량을 떨어지게 만드신 겁니다. Y uno de ellos era hacer que se acabaran las raciones. 사람들이 먹을 게 떨어지고 굶고 배고프니까 계속 모세와 하나님을 원망하기 시작합니다. Y entonces como se les acaba que comer y cómo subsistir, entonces el pueblo se resiente contra Moisés. 하나님께서 비같이 먹을 양식을 내려줄 걸 약속하고 만나를 내려주십니다. Pero Dios nos promete como lluvia que caerá el maná del cielo para que puedan comer. 어느 정도로 충분하게 내려줬냐? ¿Y hasta qué punto fue abundante el maná? 모든 사람들이 부족함 없이 먹을 수 있는 충분한 양식을 내려주셨습니다. Él les dio suficiente alimento para que todas las personas pudieran comer abundantemente. 근데 만나를 주실 때 중요한 이 명령 두 가지를 하십니다. Pero cuando Él da el maná, dice dos órdenes muy importantes. 하루 먹을 양만 거두고 다음 날까지 이걸 보관하지 마라. Entonces ustedes solo agarren lo que van a comer un día, no guarden para el siguiente día. 두 번째, 안식일 날에는 만나 거두러 가지 마라. Y entonces en el día de reposo no vayan a recoger maná. 안식일 전날에 이틀치를 걷어놔라. Porque el día antes del día de reposo ustedes van a recoger la cantidad suficiente para 2 días. 근데 이 명령 주셨는데 이 명령을 어기는 겁니다. Y Dios da esta orden, pero ellos violan estas órdenes. 이 만나를 갖다가 하루치만 거두라고 했는데 이틀치를 거두고, Y entonces Dios había ordenado que solo llevaran lo de un día, pero se llevan el de 2 días. 이틀치를 거두니까 다음날 되니까 하나가 막 썩어버리죠. Y cuando recogen el de 2 días, entonces se pudre lo del siguiente día. 벌레가 나오고 악취가 나고. Y entonces salen todo tipo de insectos y todo tipo de pestes. 안식일 날 거두지 말고 이틀치 거두라고 했는데 하루치만 거둡니다. Y entonces también les ordena que antes del día de reposo recojan el de 2 días, pero solo recoge el de un día. 그리고 안식일에 또 거두러 나가. Y salen el día de reposo a recoger más. 왜 그러죠? ¿Por qué? 만약에 이 이틀치를 거두면 벌레 나고 썩은 냄새 나니까. Porque si ellos recogen lo de 2 días, entonces ellos saben que van a haber peces y van a haber lombrices. 자, 요 두 사건은 가만히 보세요. Entonces fijémonos en estas dos cosas. 어려운 명령이 아닙니다. No era una orden difícil. 하나님이 지금 먹을 게 없는데 먹을 걸 주셨단 말이에요. Es que no había que comer y Dios dio que comer.
그 명령을 순종한 게 어려운 게 아닙니다. El obedecer esta orden no era difícil entonces, 근데 명령을 갖다 계속 어긴단 말이에요. pero constantemente seguían violando estas órdenes. 하루씩만 거두라고 했는데 이틀치 거뒀다가 썩은 냄새 나면 거기서 회개해야 될 거 아니에요. Y entonces cuando Dios les había ordenado que solo recogieran lo de un día y ellos habían recogido los de 2 días y esto empezaba a podrirse, ellos deberían de haberse arrepentido. 내가 하나님 말씀을 어기고 불안해가지고 내가 하루씩 더 거뒀습니다. 죄송합니다. 회개를 해야 될 거 아니에요. Deberían de haberse arrepentido diciendo verdaderamente yo violé la palabra de Dios, no creía en la palabra de Dios, yo recogí lo de 2 días cuando Él me dijo que recogiera lo de 1. 근데 이스라엘 회개하지 않습니다. Pero Israel no se arrepentía, 그냥 이렇게 생각하는 거예요. simplemente pensaban, 하루 지나면 썩는구나. entonces pasa un día y se pudre. 그냥 그 생각만 하는 겁니다. Eso es lo único que llegaron a pensar. 그러니까 그 다음 날부터 하루치를 거두는데 그 명령을 따라서 하루치를 거두는 게 아니에요. Y después de esto recoge lo de un día, pero no siguiendo verdaderamente la orden de Dios. 어차피 이틀치 거두면 썩으니까 그냥 하루치를 거두는 거지. Sino que si recoge lo de 2 días se va a podrir de todas formas, así que mejor solo recoge lo de un día. 하나님의 말씀에 순종하는 게 아니란 말입니다. Pero no estaba obedeciendo a la palabra de Dios. 행위는 똑같아. La acción puede ser la misma, 근데 말씀에 순종하지는 않아. pero no en obediencia a la palabra. 그 썩은 냄새가 나니까 그 다음 날부터 하루치를 거뒀다니까. Simplemente porque ahora olía mal, entonces solo se atrevían a recoger lo de un día. 겉모습을 보면은 말씀 잘 지키는 것 같죠. Y externamente parece que ellos están guardando muy bien la palabra. 속을 쳐다보면 그게 아니라니까. Pero cuando se mira internamente no era esto. 행위는 똑같은데 이틀치 거두면 썩은 냄새 날까봐 안 거두는 것뿐입니다. Y la acción era la misma, pero simplemente ellos temían que esto se les fuera a podrir y por eso recogían lo de un día nada más. 그러니까 안식일 되니까 또 거두러 나가는 Por 거예요. eso es que otra vez el día de reposo salían a recoger. 그럼 거두러 나갔다가 없으니까 돌아왔다고 이야기를 합니다. Y entonces nos dice la palabra que no había, entonces regresaban. 거두러 나갔다가 없으면 돌아올 게 아니고 울면서 회개를 해야 되잖아요. Y no era que ellos tenían que regresar después de haber visto que no había maná, sino ellos tenían que llorar y arrepentirse. 이게 이스라엘의 수준입니다. Esto era el estándar de Israel, este era su nivel. 이스라엘이 원망하고 불평하고 그게 문제가 아닙니다. El problema de Israel no era quejarse y ellos tener remordimiento. 이스라엘이 이틀치를 거두고 또 안식일을 가두고 그게 문제가 아닙니다. Y no era el hecho de recoger 2 días o un día y lo del día de reposo, no era eso. 그 겉으로 드러난 것보다 더 깊은 게 있단 말이에요. Algo más allá de lo superficial que era. 그게 뭐냐? ¿Qué era? 6월절 어린 양의 피로 모든 문제가 다 끝났다. 이게 안 믿어지는 거예요. Es que no podían creer que todos los problemas ya se habían acabado con la sangre del Cordero de la Pascua. 하나님과 함께 있으니 나는 아무 문제 없다. 이게 안 믿어지는 게 이 모든 행위의 근원입니다. Y entonces la fuente de todas las acciones que ellos hacían era la incredulidad de creer que Dios estaba con ellos y había resuelto todos los problemas. 자, 율법과 종교는 행위만 고치려고 그럽니다. Entonces ya sea la religión o la ley, lo que quiere corregir es la acción. 이틀치 거두면 안 되지. Entonces sí, no tengo que recogerlo de 2 días. 근데 진짜 하나님이 원하는 거 그게 아니라니까. Pero lo que Dios verdaderamente deseaba no era eso. 이틀치를 안 거두는 그게 아니고 그리스도를 통해 다 끝났고 나는 하나님 말씀에 순종하며 살아야 되는구나. No era recoge esto, no, sino verdaderamente a través de Cristo ya ha terminado todo y ahora debo de obedecer a la palabra de Dios. 그 믿음이 없으면 이틀치를 안 거두고 1일치만 거둔다 하더라도 계속 죄 짓고 있는 겁니다. Y si no tenían esta fe, aunque no recogieran lo de 2 días, sino solo lo de un día, como lo decía la palabra, seguían pecando. 이 믿음이 없으니까 가나안 정복을 못 하는 Y 거예요. por no tener esta fe no pudieron conquistar Canaán. 자기 힘으로 이길 수가 없거든. Porque no podían vencer a Canaán con su propia fuerza. 가나안은 큰 성이고 Porque Canaán era una gran ciudad. 여리고 같은 데 보면 엄청나게 돌로 지은 성이고 Y digamos en Jericó era una gran ciudad construida con muros de piedra. 히타이트들이 가지고 있는 이 철기 문화를 청동기 문화로 이길 수 없고 Y no podían vencer la cultura de acero y también de metalurgia que poseían los hititas. 그 안에는 커다란 안악자손들 거인들이 살고 있었다니까. Y también estaban viviendo los gigantes que es en esa región. 그 모든 것을 뛰어넘으려면 무슨 믿음이 있어야 되냐? Y entonces para trascender esta fe, ¿qué fe hay que tener? 모든 문제 끝났다라고 하는 믿음이 있어야 된다. La fe de creer que todos los problemas ya se han acabado. 그래야 하나님이 약속하신 그 땅을 차지할 수 있단 Y 말이야. solo así es que ellos podrían poseer la tierra que Dios ha prometido. 하나님 왜 이 만나 사건을 허락하십니까? Dios, ¿por qué permitió que bajara el maná? 그 믿음을 줘서 가나안 땅 정복하게 하려고. Para darles fe para que ellos pudiesen conquistar a Canaán. 이스라엘은 식량 문제를 해결받은 응답을 받았는지 모르지만 Y puede ser que el problema de las raciones de Israel se haya resuelto. 진짜 하나님께서 주고 싶어하는 그 믿음을 응답으로 받은 사람이 없었단 Pero 말이에요. no había una persona que había recibido verdaderamente la fe que Dios quería de ellos. 하나님은 만나를
이 먹고 살게 하기 위해서 만나 주신 게 하나님의 응답이 아닙니다. Porque la respuesta de Dios no era simplemente darles el maná para que ellos vivieran felices, 하나님이 주시고자 하는 응답은 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 응답으로 주고 싶단 말이에요. sino la respuesta que quería dar Dios es que verdaderamente pudieran tener la fe de creer en Jesús como el Cristo. 그래야 가나안 정복할 수 Y 있습니다. solo así podían conquistar Canaán. 이게 이스라엘 이야기가 아니라 우리 이야기라니까요. Y esto no se trata de Israel solamente, sino de nosotros. 예수님 당시에 오병이어의 기적을 통해서 5천 명을 먹이십니다. En los tiempos de Jesús, Él alimentó a través de 5 panes y 2 pececillos a muchos. 이 사람들 충격받았습니다. Y ellos fueron impactados. 오병이어 가지고 어떻게 5천 명을 먹이냔 말이에요. ¿Cómo a través de 5 panes y 2 pececillos pueden alimentar a 5,000? 야, 이분을 갖다 우리 임금을 삼아야 되겠다. Él hay que hacerlo nuestro rey, decía. 예수님을 쫓아옵니다. Y entonces siguen a Jesús. 수많은 무리들이 쫓아옵니다. Y mucha multitud sigue a Jesús. 예수님이 도망가 버렸다니까. Pero Jesús huye. 도망가서 다른 곳에 갔는데 배 타고 와서 쫓아왔다니까. Huye a otro lugar y él lo siguen hasta en barco. 어디 가셨습니까? ¿Y él a dónde fue? 그 예수님 말씀하시죠. Jesús dice: 너희가 나를 따라온 것은 사인을 보고 쫓아온 게 아니고 떡을 먹고 배가 불러서 쫓아왔다. Vosotros no me habéis seguido porque habéis visto las señales, sino porque están saciados de su vientre. 예수님이 오병이어 기적을 베푸신 것은 본인이 그리스도라는 걸 믿게 하려고 오병이어 기적을 베푼 거라니까요. Porque Jesús había hecho este milagro de los 5 panes y los 2 pececillos, ¿para qué? ¿Con qué propósito? De que la gente creyera que Él es el Cristo. 근데 이 사람들은 예수가 그리스도라는 믿음은 없어. Pero ellos no tenían la fe de que Él era el Cristo. 그냥 빵 먹었으니까 빵 더 먹기 위해서 쫓아왔다니까. Simplemente habían comido pan y querían más y por eso lo seguían. 이게 이스라엘 백성이랑 예수님 당시의 사람들이랑 똑같은 거예요. Entonces el pueblo israelita y también el pueblo que estaba en el desierto era lo mismo. 그럼 오늘날은 안 그렇습니까? ¿Y hoy en día acaso no es así también? 오늘날도 이런 사람들이 너무너무 많단 말이에요. Hoy en día hay muchísimas de estas personas también. 그러니까 예수가 그리스도로 모든 문제 끝냈다고 하는 믿음만 없습니다. Y carecen de la fe que Jesús es el Cristo y ya resolvió todos los problemas. 그러니까 기도 제목이 계속 이 문제 해결해 주세요. 이렇게 해주세요. 저렇게 해주세요. Por eso el tema de oración siempre viene a ser: hazme esto, dame lo otro. 이 수준이니까 어려운 문제 생기면 너무 힘들고 원망하고 불평하고. Y como estamos a este nivel, cuando surge un problema, entonces nos cuesta y nos es difícil y nos quejamos. 예수를 그리스도로 믿는 게 키란 말이에요. Pero la clave es creer en Jesús como el Cristo. 만나 먹는 게 키가 아니고, No es el comer el maná simplemente. 빵 먹고 배부른 게 키가 아니고, No es comer el pan y saciarse. 예수를 그리스도로 믿어야만 살 수 있단 말이에요. Sino que solo con la fe de creer en Jesús como el Cristo pueden salvarse. 결국에 이 믿음이 없었던 이스라엘 백성은 만나를 먹고 배는 불렀을지 몰라도 가나안 땅을 못 들어갔습니다. Al final el pueblo de Israel puede ser que hayan comido el maná y que se hayan llenado, pero no entraron a Canaán. 전부 광야에서 죽었습니다. Todos murieron en el desierto. 결국에는 예수가 그리스도라고는 이 믿음을 가진 소수의 제자들만 하나님이 사용하셨고 나머지 무리들은 전부 Al 없어졌다니까. final Dios solo utilizó una minoría que verdaderamente podía creer en esto y el resto todos habían muerto. 소수의 120명 예수를 그리스도로 믿는 그 사람들을 통해 하나님께서 세계 정복을 시작하셨습니다. Estos 120 que son la minoría pero que creía que Jesús es el Cristo, Dios los utilizó para empezar a salvar al mundo. 구약에서도 그 믿음이 있었던 여호수아 갈렙 이 소수를 통해 가나안을 정복하셨습니다. En el Antiguo Testamento también había una minoría que tenía esta fe, Josué y Caleb, y a ellos los utilizó para conquistar Canaán. 자, 나는 예수를 그리스도로 믿고 있습니까? ¿Verdaderamente estamos nosotros creyendo que Jesús es el Cristo? 말씀 듣는 자들에게 이 믿음을 계속 심어주는 겁니다. Esta fe es la que hay que plantar a las personas que verdaderamente siguen escuchando la palabra. 아무것도 문제되지 않습니다. Es que nada es un problema ya. 실제로 우리가 살아가는 동안에 여러 가지 문제 때문에 고민하고 염려하고 이런 적이 많았을 겁니다. Y puede ser que en muchas de las ocasiones de la vida hayamos tenido que cavilar y pensar mucho por los problemas que vienen a nuestra vida. 여러분도 지난 인생을 생각해 보세요. Ustedes piensen en su vida pasada. 너무 위급한 사건이 생기고 Pero surgió una emergencia 너무 힘든 문제가 있었고 y hubo un problema muy difícil. 있었잖아요. ¿Lo sabía o no? 근데 그것 때문에 죽었습니까? ¿Pero murieron por estos problemas? 안 죽었죠. ¿Verdad que no murieron? 그것 때문에 안 죽었잖아. No murieron en ese entonces. 그 문제 때문에 죽는 게 아니라니까. Y no es por este problema que morimos. 문제는 계속 있다니까요. Es que los problemas siguen viniendo. 죽는 건 뭐 때문에 죽냐? ¿Pero por qué morimos? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 없어서 죽는 Por 거예요. no tener la fe de creer en Jesús como el Cristo. 여러분 그 믿음을 회복하시기를 예수 이름으로 Los 축원합니다. bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes restauren esta fe. 28강입니다. Vamos a ver la lección 28. 노뱀 대신 그리스도. Cristo la serpiente de bronce. 민수기 21장 4절에서 9절 보니까 이스라엘에게 또 문제가 생깁니다. Viendo números 21 del 4 al 9 podemos ver que Israel se enfrenta a otro problema. 자, 이스라엘이
그 가나안 땅 앞에서 하나님 앞에 불신앙하고 40년 동안 이 심판을 받게 되죠. Israel estaba ante Canaán, pero durante 40 años ellos son juzgados por Dios. 그 시간표가 왔는데도 상태는 똑같아요. Y había llegado la hora de entrar, pero ellos seguían iguales. 가만히 좀 생각을 해봐야 됩니다. Hay que pensarlo muy bien. 지금 이제 우리가 틀림없이 하나님이 보여주셨는데 10번이나 하나님을 반역하고 결국엔 가나안 땅에서 하나님을 배역하다가 가나안 땅 정복을 못하게 됐단 말이에요. Al final de cuentas Dios les había enseñado muchas cosas, pero los israelitas lo negaron 10 veces e incluso frente a Canaán se opusieron a Dios. 그럼 뭔가 바뀌어야 되잖아요. Debería de haber algún cambio en ellos. 이 이스라엘의 특징은 안 바뀌어요. Pero la característica de Israel es que no cambiaban. 안 바뀌니까 40년 동안 광야에서 방황하는 동안 똑같은 일들을 계속하다가 거기서 심판받고 Y 죽어버립니다. debido a que no cambiaban, entonces seguían igual en esa tierra de Canaán y al final morían. 그 중에 한 가지가 이 불뱀에게 물리는 이 사건입니다. Pero una de las cosas que pasó en ese tiempo fue lo de las serpientes ardientes en el desierto. 그냥 광야 가다가 불뱀이 나타나서 그냥 문 게 아니고요. No es que simplemente en el desierto habían serpientes ardientes y los habían mordido y ya. 하나님의 심판으로 하나님이 벌하시기 위해서 불뱀을 보내신 겁니다. Sino que Dios verdaderamente con su juicio había enviado serpientes para poder juzgar a los israelitas. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이제 이 사람들은 만나도 있고 Porque ellos ya tenían el maná, 반석에서 물도 나오고 tenían agua de la roca, 먹고 사는데 아무 문제가 no 없어요. tenían ningún problema para comer y vivir. 그 하나님이 광야길을 인도하시는데 에돔 백성들이 그 땅을 통과하지 못하게 합니다. Y entonces Dios estaba guiando a los israelitas en el desierto y el pueblo de Edom no les permitía pasar. 그래서 에돔을 통과하지 못하게 에돔을 돌아서 홍해길을 따라서 좀 먼 길을 돌아가야 돼요. Y entonces en vez de cruzar por el pueblo de Edom, ellos dan la vuelta larga para poder cruzar incluso por el Mar Rojo y poder pasar por allí y dar la vuelta. 그러니까 이제 먹을 문제도 없고 마실 문제도 없는데 다리가 너무 아픈 거야. Y no tenían problemas de qué comer o qué tomar, pero ahora les duelen las piernas. 이러니까 거기서 또 불평하기 시작합니다. Y otra vez empiezan a quejar allí. 우리가 여기서 힘들어서 죽겠다. Ah, nos vamos a morir de cansancio. 그 일을 어디서 하냐? 홍해 옆에서 한다니까. Y en donde se quejan así ante el Mar Rojo. 이게 굉장히 아이러니죠. Qué irónico, ¿verdad? 그 불평 불망을 어디서 하고 있냐고 홍해 앞에서 En 하고 있어요. donde se empieza a quejar de esta forma frente al Mar Rojo. 제가 말씀드렸죠. 홍해를 건넜을지 몰라도 응답을 못 받았다고. Y yo había dicho que ellos cruzaron el Mar Rojo, pero no recibieron la respuesta. 홍해 쳐다보면 힘들더라도 정신을 차려야 될 거 아닙니까? Incluso viendo el Mar Rojo, aunque les cueste, se tenían que haber dado cuenta. 그렇죠. 우리가 언약을 잊고 살다가도 주일날 와서 말씀 들으면 다시 정신을 차려야 될 거 아닙니까? Nosotros seguimos aferrados al pacto, pero lo perdemos en algún momento. El domingo nosotros tenemos que venir a escuchar la palabra y aferrarnos de nuevo, ponernos alerta. 우리 계속 언약을 놓치고 산다니까. Pero nosotros vivimos perdiendo el pacto. 그러니까 계속해서 예수를 그리스도 믿는 믿음 이 말씀을 들어야 된다니까요. Por eso es que constantemente debemos de seguir escuchando la palabra que Jesús es de Cristo para restaurar esta fe. 아니 다리가 좀 아파도 홍해 쳐다보면 아 그렇지 난 불신앙하면 안 되지 이래야지 정상이지. Es que es normal que aunque les duelan las piernas viendo el Mar Rojo deberían de haber dicho, ah, sí, yo no tengo que estar así, no tengo que ser tan incrédulo. 그 홍해 옆에서 또 하나님을 원망합니다. Porque ante este Mar Rojo otra vez se resiente con Dios. 왜 우리를 광야에 끌고 와서 ¿Por qué nos trajiste al desierto? 차라리 애굽에서 죽었으면 좋았을 것을. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. ¿sí? 이러면서 만나까지도 이 멸시를 합니다. Y ahora hasta critica el maná. 아 더 이상 만나 먹기 싫다. Ya no tengo ganas de maná. 맨날 이 똑같은 거 먹고. Porque siempre estoy comiendo de lo mismo. 안 줄까요 그럼 만나를? Y entonces, ¿será que mejor Dios no le da maná? 제가 하나님 같으면 너희 만나 먹기 싫냐? 안 줄까? Entonces, si yo hubiese sido Dios, les hubiera dicho, entonces, ¿de verdad no quieren comer ya maná? Entonces no les doy. 제가 하나님 같으면 만나 안 내려줬을 것 같아. Y si yo hubiese sido Dios, no les hubiera dado maná. 그러면 한 3일만 지나면 회개하겠죠. Y entonces en 3 días tal vez se hubieran arrepentido. 이 사람들이 그 만나는 누구냐? 그리스도라고 이야기했잖아요. Pero ¿quién es el maná? El maná es Cristo, ¿no es así? 뭐라고 말했냐? 이 만나를 우리는 하찮게 여기고 이게 하찮은 만나를 우리는 싫어한다 이제. Pero ¿qué es lo que decían los israelitas? Este maná ahora es comida liviana para nosotros, es algo que ya no queremos. 좀 맛있는 생선도 먹고 뽀요도 먹고 Entonces deberíamos de comer, digamos, pescado rico o pollo rico. 그런 거 없고 계속 만나만 먹으니까. Pero no tenemos de eso, solo maná. 그래서 하나님께서 불뱀을 보내신 겁니다. Y entonces Dios envía serpientes ardientes. 사람들 막 불뱀이 물어서 죽는 거예요. Y entonces la gente es picada por estas serpientes ardientes y se empieza a morir. 그러니까 이스라엘 백성이 우리 살려주세요. 잘못했습니다. Y entonces los israelitas entonces dicen, ah, sí, perdón, Dios, sálvanos. 우리가 죄지었으니까 빨리 여호와께 우리 살려달라고 하세요. Y entonces nosotros hemos pecado, así que por favor pídele a Jehová que nos salve rápido, le dicen a Moisés. 근데 하나님이 이상한 명령을 하십니다. Pero Dios da una orden muy extraña. 그래 저기 있는 저 약초를 가지고 약을 만들어라. Entonces pudo haber dicho,
ustedes tomen esas hierbas que están allá y hagan un antídoto. 그래서 약을 갖다 발라주면 좋은데 Y entonces él pudo haber hecho una medicina para poder untárselas. 말도 안 되는 소리를 하는 거예요. Pero él hace algo, él dice una orden incoherente. 구리를 구리로 노뱀을 만들어서 그 장대에 매달아서 들어라. Haga una serpiente de bronce y levántela sobre un asta. 노뱀을 쳐다본 자는 살 Y 것이다. todo aquel que mire esta serpiente de bronce será salvo. 말도 안 되잖아요. Entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? 약을 줘야지. Debería de haberles dado medicina 해독제를 줘야지. o un antídoto. 무슨 뱀을 쳐다보면 어떻게 살아? ¿Cómo es que yo viendo esa serpiente me voy a salvar? 말도 안 되는 약속을 주신다고. Entonces es una promesa que no tiene mucho sentido. 그 노뱀을 만들어서 들었습니다. Y entonces ellos hicieron la serpiente de bronce y la alzaron. 그 장대를 쳐다본 자는 전부 다 살았다. Y todos los que vieron a esa serpiente de bronce levantada sobre el asta pudieron ser salvos, todos. 제가 이 성경에는 안 나와 있는데 제 생각에 안 쳐다본 인간도 있었을 것 같아요. Y en la Biblia no lo dice, pero solo en mi propio pensamiento yo pienso que habrán habido personas que no habrán visto esta serpiente. 무슨 노뱀 쳐다본다고 사냐? ¿Cómo es que voy a vivir viendo esa serpiente? 이 모세 완전 사기꾼. Entonces Moisés ahora se burla de nosotros. 해독제 어디 있어? Entonces, ¿en dónde está el antídoto? 이러다가 장막에서 죽은 인간도 있을 것 같아. Probablemente habrá gente que se habrá muerto hacia las carpas. 근데 그 뱀에 물려서 죽어간 사람이 장막에서 기어 나와서 그 노뱀을 쳐다보면 산다니까. Pero las personas que estaban muriendo por esta serpiente, sí, verdaderamente gatearon incluso para poder ver esta serpiente de bronce, fueron salvos. 내가 아파서 지금 침대에 누워 있는데 왜 기어 나가서 그걸 봐야 되냔 말이야. Ah, pero a mí me duele, yo estoy en dolor, ¿por qué me tengo que levantarle de la cama y ver a esta serpiente de bronce? 이스라엘의 이 수준을 봤을 때 틀림없이 그냥 천막에서 들어 누워 있다가 죽은 인간들 많았을 겁니다. Viendo el nivel de Israel, estoy casi seguro de que habrán habido muchos que se habrán quedado en sus carpas y habrán muerto solo así. 자, 이스라엘 중에 살아난 사람들, Pero de las personas que pudieron ser salvadas en Israel, 장대에 달린 노뱀 쳐다보고 살아난 사람들, las personas que vieron la serpiente de bronce colgada en el asta, 그 사람들은 그럼 이 응답을 받았냐? ¿será que ellos recibieron la respuesta verdadera? 그 이후의 행적을 보면 불뱀에게 물렸던 그 문제를 해결받았을지는 모르지만 그 그리스도 다 끝냈다, 이 응답 받은 사람이 없어요. Viendo lo que ellos hacían subsecuentemente, ellos pudieron haber sido salvados de las serpientes ardientes, pero no tuvieron la fe de que Jesús era el Cristo y que ya había resuelto todo. 이게 오늘날 크리스찬이랑 똑같습니다. Es lo mismo que los cristianos de hoy en día. 막 기도하면 하나님 응답 주시죠. Y entonces cuando oran, Dios les da respuesta. 그 응답 주면 그게 응답인 줄 알고, Y cuando Dios les da respuesta, piensan que eso es la respuesta. 그게 응답이 아니라는 Pero eso no es la respuesta, 과정입니다. 과정. sino es un proceso. 빨리 그 응답을 쳐다보지 말고 그리스도를 믿으라는 거예요. Para que no se fijen en esta respuesta, sino que verdaderamente crean en Cristo. 근데 목사도 그걸 몰라. Pero incluso los pastores no saben esto. 그러니까 막 기적이 일어나면 난 기적을 일으키는 주의 종이다. Por eso es que cuando ocurre un milagro, entonces yo soy un pastor que causa milagros. 하나님이 나한테 치유의 은사를 주셨다. Y Dios me dio el don de sanidad. 목사도 똑같아. Los pastores están iguales. 계속 육신적인 치유만 하고 있는 거예요. Y otra vez están haciendo sanidades físicas. 수만 명 모아놓고 집회하고. Y entonces reúnen a muchas personas y hacen conferencias. 목사도 지금 올바른 신앙을 안 가지고 있는 겁니다. Entonces los pastores tampoco están teniendo la fe correcta. 그리고 저 목사 쫓아가면 병 나을 수 있다. Es que si yo sigo a este pastor, entonces podré ser sanado de mi enfermedad. 이게 지금 예수님 쳐다보고 지금 빵 더 달라고 쫓아온 사람이랑 똑같잖아요. Lo mismo que las personas que miraban a Jesús y le pedían pan. 그런 사람들을 계속 사람들 모읍니다. Y entonces estas personas se siguen reuniendo. 무슨 믿음을 심어놓냐? Pero ¿qué fe es la que se debe meter? 이 목사님한테 기도하면 낫는다. La fe que queda en ellos, ¿cuál es? Si yo oro con este pastor, entonces algo me queda. 하나님은 내 병 고칠 수 있다. Dios puede sanar mi enfermedad. 이 믿음을 집어넣는 겁니다. Esto es la fe que se le está metiendo a la gente. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 안 집어넣고, No la fe de creer en Jesús como el Cristo, 하나님은 내 병 고칠 수 있으니까 하나님 뜻 쫓아가야지. sino que Dios puede sanar mi enfermedad, entonces sigo a Dios. 이게 거짓 선지자예요. Esto es ser un profeta falso. 자기도 모르고 거짓 선지자 짓을 하고 있는 겁니다. Hay gente que ni siquiera se da cuenta y está siendo falso profeta. 그걸 갖다가 모르니까 또 쫓아가 사람들이. Y la gente no lo sabe y por eso lo sigue. 맹인이 맹인을 인도하는 격이라니까. Ciegos guiando a ciegos. 이런 사람들이 예수 그리스도의 진짜 말씀으로 전도운동이 일어나면 핍박을 한다니까요. Entonces estas personas, cuando verdaderamente ocurre un movimiento de la palabra que testifica a Jesús como el Cristo, los persiguen. 요한복음 16장 2절 3절 보니까 핍박을 하면서 이 사람들 뭐라고 생각하냐? 우리가 하나님을
하나님을 잘 섬기고 있다 이렇게 생각한대요. En Juan 16, del 2 al 3, nos dice que estas personas persiguiendo a los que predican esta palabra, ¿qué piensan de ellos mismos? Piensan que ellos están haciendo la voluntad de Dios. 그 말은 무슨 말이냐? 그 사람들도 모르고 있는 거예요. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tampoco lo saben. 왜 모르죠? ¿Por qué no lo saben? 육신적인 걸 통해 사단이 전부 사로잡아 버렸어요. Porque Satanás los está atando con cosas físicas. 그러니까 이게 기독교가 지금 무너지고 있는 겁니다. Por eso es que los cristianos están cayendo hoy en día. 자, 왜 장대에 달린 노뱀을 쳐다보니까 살아났나요? ¿Por qué es que ellos eran sanados cuando miraban a la serpiente colgada en el asta? 그 노뱀이 능력이 있는 게 아닙니다. No es que la serpiente haya tenido algún poder, 장대에 달린 노뱀은 예수 그리스도의 그림자이기 때문에 그런 거예요. sino que es porque esta serpiente de bronce era una sombra de Jesucristo. 말하자면 노뱀을 보고 살아난 게 아니고 En otras palabras, no fueron sanadas por ver a la serpiente, 오실 메시아를 바라보고 살아나는 sino 겁니다. fueron sanados por ver al Mesías que venía. 구약 성경에 피를 바라서 살아난 게 아니고 Entonces en el Antiguo Testamento no porque pintaron la sangre ellos eran salvos, 오실 메시아의 십자가의 피를 바라보고 사는 sino 거랍니다. porque ellos se fijaron en la sangre del Mesías que había de venir y por eso fueron salvos. 요한복음 3장 14절에 예수님이 분명히 말씀하셨습니다. Y si nosotros miramos en Juan 3:14, nosotros lo podemos ver claramente. 장대에 달린 노뱀 쳐다보고 산 것처럼 인자도 달려야 하리라. Que así como esta serpiente de bronce fue alzada, así el Hijo del Hombre tiene que ser alzado. 노뱀이 들리는 게 아니고 인자가 들려야 될 것이다. Y no la serpiente de bronce es la que tiene que ser alzada, sino el Hijo del Hombre. 그 사건의 실체는 십자가에 달린 그리스도를 이야기하는 거다. Nos habla que el cumplimiento de este evento, ¿cuál es? Es Cristo en la cruz. 예수 그리스도의 십자가를 바라보는 자는 모두 다 살게 돼 있다. Aquellas personas que se fijan en la cruz de Jesucristo son salvos. 노뱀을 쳐다본 자들은 하나님의 불뱀 심판을 피했던 것처럼 Así como las personas que habían visto a esa serpiente de bronce colgada en el asta habían evitado el juicio de Dios. 요한복음 3장 17절 18절 인자를 쳐다보고 믿는 자는 다 살게 돼 있다. En Juan 3 del 17 al 18, todo aquel que se fije en el Hijo de Dios también será salvo. 더 중요한 거는 노뱀이 장대에 달린 것은 노뱀이었다는 겁니다. Más importante aún, lo que estaba colgado sobre el asta era la serpiente de bronce. 십자가에 그리스도가 달렸죠. Entonces en la cruz, ¿quién fue colgado? Cristo. 그럼 우리가 그냥 일반적으로 생각하면 장대에 사람을 달아놔야 될 거 아니에요. Y entonces, si lo pensamos normalmente, en esa asta tendría que haber habido una persona o un hombre. 근데 장대에 뱀이 달려 있었다니까. Pero lo que estaba colgado sobre el asta era una serpiente. 십자가에서 그리스도가 돌아가셨습니다. En la cruz falleció Cristo. 그리스도가 죽는 것 같습니다. 겉으로는. Y externamente pareció que Cristo era el que estaba falleciendo. 근데 히브리서 2장 14절 15절 보니까 십자가에서 완전히 사망케 된 거는 그리스도가 아니고 사단입니다. Pero si nosotros nos fijamos en Hebreos 2, 14 y 15, podemos ver que el que murió allí no fue el Cristo, sino fue Satanás quien fue muerto. 창세기 3장 15절에 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이요. En Génesis 3:15 nos dice que la serpiente herirá el calcañar de la simiente de la mujer. 그게 예수 그리스도의 십자가의 죽으심입니다. Eso fue la muerte en la cruz de Jesucristo. 근데 예수 그리스도의 십자가의 죽으심으로 예수님이 죽은 게 아닙니다. Pero Jesucristo muriendo en la cruz no fue él mismo quien murió. 누가 죽었냐? ¿Quién murió? 뱀이 죽었단 La 말이에요. serpiente de bronce, la serpiente fue quien murió. 사단의 권세가 사망케 된 것이다. Entonces, ¿qué padeció la muerte? Fue la potestad de Satanás. 그리스도의 십자가를 통해 그리스도가 죽은 게 아니고 사단의 권세가 깨진 A 것이다. través de la cruz de Cristo no murió Cristo, sino la potestad de Satanás fue la que fue eliminada. 그 십자가의 피로 말미암아 사단에서 우리를 해방하시고 죄에서 우리를 해방하셨다. Y por esa sangre de la cruz es que nosotros somos liberados de Satanás y del pecado. 누구든지 그 그리스도를 바라보는 자는 하나님 만나고 모든 문제 끝나는 것이다. Todo aquel que se fije en este Cristo se puede encontrar con Dios y todos sus problemas son resueltos. 아멘. Amén. 29강입니다. La lección 29. 가나안 땅에 오실 그리스도. Cristo que vendría de la tierra de Canaán. 지금 구약 성경에 이런 부분뿐만 아니라 어제도 우리 목사님들이 정리해봤는데 너무 많아요. Y entonces en el Antiguo Testamento, entonces hay muchas cosas y nosotros lo organizamos anteriormente, pero hay muchísimos puntos. 지금 아직 그리스도가 안 왔을 때 그리스도를 바라보도록 그리스도를 믿도록 만들어 놓은 성경 구절들을 찾아서 하는 겁니다. Y entonces aún no había venido el Cristo en este tiempo, pero estamos buscando los versículos que hacían que los israelitas pudieran creer en la venida de Él. 좀 클리어하게 나온 부분들 찾은 거예요. Y simplemente hemos discernido algunos puntos en donde nos dice más claramente. 근데 이런 메시지들이 무궁무궁하게 많이 들어있다니까. Pero verdaderamente hay una gran profundidad y un gran mensaje dentro de toda la Biblia. 누가복음 24장이니까 예수님이 그것들을 하나하나 풀어가지고 그리스도에 대해서 설명을 하죠. Y en Lucas 24 podemos ver cómo Jesús abre cada una de las escrituras y explica a través de cada una de las cositas cómo Él es el Cristo. 성경 전체를 통해서 그리스도가 죽고 부활해야 될 것을
것을 예수님이 쫙 풀어줬습니다. Y entonces a través de la Biblia él habla de cómo él tenía que padecer, cómo tenía que morir y resucitar. 그러면서 내가 고난받고 부활한 그리스도 아니냐 이걸 증거하셨죠. Y entonces él testificó de él mismo, yo padecí de esta manera, yo morí de esta manera y resucité de esta manera. 성경 전체를 이 각도에서 보지 않으면 전부 틀린 Y 것입니다. si no miramos la Biblia desde ese ángulo, entonces es algo erróneo. 성경 보는 눈을 바꿔버려야 돼요. Tenemos que cambiar nuestros ojos para ver la Biblia. 성경은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록됐다니까. Porque la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 가나안 땅에 오실 그리스도입니다. Cristo que vendría a la tierra de Canaán. 자, 이스라엘 백성이 이 애굽 땅에 들어가서 70명이 400년 만에 수백만 명으로 사실은 이 부흥했습니다. La verdad es que los israelitas, ellos eran 70 cuando entraron a la tierra de Egipto y en unos años ellos habían formado una gran nación. 잘 먹고 잘 살고 하나님 축복을 받았다니까. Y entonces ellos comían bien, vivían bien y habían sido bendecidos. 근데 이스라엘 백성은 애굽 땅에서 그렇게 살면 안 됩니다. Pero los israelitas no tenían que seguir viviendo en esta tierra de Egipto. 왜 그러냐? ¿Por qué? 자, 하나님은 언약의 하나님입니다. Porque Dios es un Dios de pactos. 언제든지 말씀 주고 말씀 그대로 성취하시는 하나님이에요. Él es un Dios que da la palabra y cumple esta palabra así como está. 말씀을 주시고 그 말씀에 순종하는 자들을 통해 하나님이 하실 계획들을 성취하십니다. Y Dios da la palabra y a través de aquellos que obedecen esta palabra, Dios cumple este plan. 그 하나님 방법 한 가지입니다. Y el método de Dios entonces es uno. 말씀 주고 말씀대로 하시는 거예요. Da la palabra y lo cumple de acuerdo a la palabra. 그 왜 예수가 그리스도냐? 고린도전서 15장 3절 4절 보니까 성경대로 죽고 성경대로 3일 만에 부활하셨다. De la misma forma, ¿por qué Jesús es el Cristo? Si vemos nosotros en 1 Corintios 15, del 3 al 4, Él murió de acuerdo a las escrituras y resucitó de acuerdo a las escrituras. 성경대로 성취됐기 때문에 그분이 그리스도인 거죠. Y como esto se cumplió de acuerdo a las escrituras, es decir, de acuerdo a la Biblia, Él es el Cristo. 자, 하나님이 아브라함에게 언약을 주십니다. Y entonces Dios da un pacto a Abraham. 우리 여기 목사님들은 신학 공부하면서 다 배우셨겠지만 Los pastores aquí ya habrán aprendido esta teología, 그 언약 두 가지입니다. pero podemos ver dos de estos pactos. 씨에 대한 언약과 땅에 대한 언약이에요. Podemos ver el pacto acerca de la semilla y el pacto acerca de la tierra. 씨에 대한 언약은 뭐냐? ¿Y qué es el pacto acerca de la semilla? 아브라함은 자식이 없었거든요. Abraham no tenía hijos 근데 아브라함에게 씨를 주겠다고 했고 y Dios le había prometido una semilla 그 씨가 엄청난 민족이 될 거라고 y 했고 que por esta semilla se hará una gran nación. 그 민족, 그 씨로 말미암아 모든 민족들이 다 살아날 것을 이야기했습니다. Y había dicho Dios que por esta semilla serían bendecidas y salvas todas las naciones. 그래서 75세 되고 아기를 잘 낳지 못했던 아브라함과 사라에게 그 언약을 줬단 말이에요. Y entonces a Abraham y a Sara, que tenían 75 años y no podían tener hijos, Dios les dio este pacto. 두 번째는 땅에 대한 언약을 줬습니다. Lo segundo fue un pacto acerca de la tierra. 그 땅이 어디냐? ¿Dónde es esta tierra? 가나안 땅입니다. En la tierra de Canaán. 가나안 땅에 들어갔을 때 아브라함은 어딘지도 모르고 걸어갔는데 가나안 땅에 들어갔을 때 하나님 말씀입니다. Y entonces Abraham no sabía dónde iba, pero él había entrado a la tierra de Canaán y Dios le dice: 바로 이 땅이 내가 너와 네 씨에게 줄 땅이다. esta tierra es la que yo voy a darte a ti y a tu descendencia. 그렇기 때문에 씨와 땅의 언약 두 가지가 있단 말이에요. Por eso podemos ver que hay dos pactos, el de la semilla y el de la tierra. 출애굽기 1장에 생육하고 번성하고 엄청난 민족이 된 거는 씨의 언약이 성취되고 있는 겁니다. En Éxodo 1 podemos ver que ellos se habían multiplicado y habían generado una gran nación como el cumplimiento de este pacto de la semilla. 근데 아무리 잘 먹고 잘 살아도 이스라엘은 애굽 땅에 살면 안 돼요. Pero sin importar qué tan abundantes estaban, qué tan bien estaban, no debían de quedarse en la tierra de Egipto. 어디로 가야 ¿A 됩니까? dónde tenían que ir? 가나안 땅에 있어야 돼. Tenían que estar en la tierra de Canaán. 왜냐? ¿Por qué? 그게 하나님의 언약이니까. Porque este es el pacto de Dios. 더 깊이 보면 이스라엘 아브라함의 자손을 통해서 메시아를 보내시기로 약속하셨는데 Más profundamente hablando, nosotros podemos ver que a través de Abraham, Israel era prometida para entrar a esta tierra. 그 메시아가 어디에 오냐? Y iba a venir el Mesías a través de él. ¿Y este Mesías en dónde iba a venir? 애굽에 오는 게 아닙니다. No en Egipto. 베들레헴에 와야 된다. Iba a nacer en Belén. 가나안 땅에 와야 된다. Tenían que venir a la tierra de Canaán. 그러니까 이스라엘은 잘 먹고 잘 살면서 애굽에서 그게 아니고요. Por eso los israelitas no tenían que quedarse viviendo bien y comiendo bien en Egipto, 반드시 가나안 땅에 들어가 있어요. sino que absolutamente debían de entrar en la tierra de Canaán. 가나안 땅에 안 들어가면 어떻게 하냐? Y si no entraban en la tierra de Canaán, 잘 먹고 잘 사는 것 같은데 죽는다니까. entonces parecía que comían bien y vivían bien, pero morían. 잘 먹고 잘 사는 것 같은데 끊임없는 고통과 재앙이 오게 돼 있고
Y parecía que ellos estaban comiendo y viviendo bien, pero venían muchas maldiciones. 결국엔 그 속에서 온 민족이 죽게 돼 있다니까요. Y al final todo el pueblo perecía dentro de esto. 그게 출애굽 사건입니다. Esto es el evento del Éxodo. 그래서 하나님이 출애굽 시키는 거예요. Por eso es que Dios les permitió ir fuera de Egipto. 그 땅에서 생육하고 번성할 때 드디어 바로가 일어나서 전체 민족을 죽이려고 하죠. Porque cuando ese pueblo está abundando y se está multiplicando, entonces el faraón se levanta para eliminarlos. 이게 영적으로 보면 우리랑 똑같습니다. Espiritualmente es lo mismo con nosotros. 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살라고 하나님 남겨놓은 게 아니라니까요. Nosotros no estamos dejados en esta tierra para que nosotros vivamos bien y comamos bien. 하나님 자녀가 좀 축복받아서 좀 큰 집에서 살라고 이 땅에 남겨놓으신 게 아니라니까요. Nosotros no estamos en esta tierra para que como hijos de Dios nosotros seamos un poquito bendecidos y vivamos en una casa grande. 정말로 그리스도의 씨를 가진 우리가 맞다면 우리는 가나안을 정복해야 되는 Si 거예요. verdaderamente tenemos esta semilla de Cristo, entonces nosotros tenemos que conquistar Canaán. 우리는 애굽에 있으면 안 됩니다. No tenemos que estar en Egipto, 가나안 땅을 정복해야 돼요. sino que tenemos que conquistar Canaán. 메시아 오실 땅, 그리스도가 재림할 땅을 준비해야 된다고. Tenemos que prepararnos para la tierra en donde viene el Mesías. 그네 이 출애굽 이 애굽에 살고 있으니 하나님께서 이들을 건져내시는 겁니다. Pero como ellos estaban en Egipto, Dios los saca de allí. 출애굽기 2장 24절 25절 보니까 이스라엘 백성 쳐다보고 하나님 뭘 기억하셨냐? En Éxodo 2 del 24 al 25 podemos ver que viendo al pueblo de Israel de qué se acuerda Dios. 아브라함과 이삭과 야곱에게 주셨던 언약을 기억하셨다. Él se acuerda del pacto que había dado a Abraham, Isaac y a Jacob. 애굽 땅에서 고생하는구나. 그게 불쌍해서 구출한 게 아니란 말이에요. No es que los salvó de Egipto porque, pobrecitos, estaban en Egipto y estaban padeciendo. No era eso. 언약을 기억하셨다. Sino que se acordó del pacto. 그 언약의 핵심은 뭐죠? ¿Y cuál es el núcleo de este pacto? 가나안 땅에 그리스도를 보낼 것이다. Que en la tierra de Canaán enviaré al Cristo. 그 언약을 기억하셨다. Y entonces se acordó de este pacto Dios. 그래서 출애굽의 목적은 그냥 바로 손에서 빠져나와서 잘 먹고 잘 사는 게 목적이 아니고요. Por eso el objetivo del Éxodo no era simplemente salir de las manos del faraón a vivir bien y abundantemente, 가나안 정복을 통한 하나님의 언약 성취가 목적이라니까요. sino que el cumplimiento del pacto de Dios a través de la conquista de Canaán era el objetivo de Dios. 하나님은 언약의 하나님이시기 때문에 반드시 주신 언약을 Y 성취하십니다. como Dios es un Dios de pactos, Él da el pacto y lo cumple absolutamente. 이미 처음부터 이스라엘 백성을 애굽 땅에서 구해낼 때부터 하나님은 가나안 땅을 이들에게 주기로 약속하셨단 Y 말이에요. desde el principio Él había salvado a los israelitas de esta tierra y por eso les había prometido la tierra de Canaán. 그렇기 때문에 이스라엘은 안 죽는다니까. Por eso es que Israel no moría. 홍해가 있어도 안 죽어요. Y aunque estuviera el Mar Rojo no moría. 애굽 병사가 추격을 해도 안 Y 죽습니다. aunque se movieran todos los soldados de Egipto no se morían. 물이 없어도 안 Y 죽습니다. aunque no tenían agua no morían. 먹을 게 없어도 안 Y 죽습니다. aunque no tenían que comer no morían. 추워도 안 Y 죽습니다. aunque tenían frío no morían. 더워도 안 Y aunque 죽는다. tenían calor no morían. 아무 문제 No 없다. había ningún problema. 그걸 계속 보여주셨잖아요. Y Dios les enseñaba esto constantemente. 왜죠? ¿Por qué? 이 사람들 잘 먹고 잘 살게 해주려는 게 아니고 No para salvar a estas personas y que ellos vivan bien y contentos. 이스라엘은 가나안 땅에 있어야 되니까. Porque Israel tiene que estar en la tierra de Canaán. 가나안 땅에 그리스도가 오셔야 되니까. Y entonces en la tierra de Canaán se tiene que manifestar el Cristo. 이것만 딱 붙잡고 있으면 끝나는 건데 Y si se aferraban a esto ya era todo. 계속해서 이 언약을 놓치죠. Pero constantemente pierden este pacto. 언약 잡은 두 사람 여호수아 갈렙만 가나안 땅을 정복했어요. Solo dos personas que se aferraron al pacto, Josué y Caleb, pudieron entrar a Canaán. 가나안 땅의 정복이 중요한 이유 그리스도 오실 땅이기 La 때문에. razón por la que era importante conquistar a Canaán, ¿cuál era? Porque Cristo iba a venir en Canaán. 이게 우리도 똑같습니다. Es lo mismo con nosotros hoy. 진짜로 예수를 그리스도를 믿었다. Si verdaderamente hemos creído en Jesús como el Cristo, 정말로 내가 구원받은 자이다. y si verdaderamente yo soy salvo, 다 끝난 것입니다. ya terminó todo. 뭘 위해서 사냐? ¿Para qué vivo ahora? 다 끝났기 때문에 내가 먹고 살기 위해서 생존하기 위해서 사는 게 아닙니다. Entonces si terminó todo, entonces yo ya no vivo para sobrevivir y para subsistir nada más. 이 땅에서 잘 먹고 잘 살기 위해서 사는 게 아닙니다. No vivo para estar bien en esta tierra y comer bien, 메시아 오실 그리스도가 오실 땅, 그 땅을 준비하면서 사는 거예요. sino yo vivo para preparar la tierra en donde va a venir el Mesías, el Cristo. 그게 뭐냐? 세계복음합니다. ¿Y qué es esto? Es la evangelización mundial. 온 세계에 복음이 전파되고 난 이후에 끝이 온다고 했기 때문에 Porque será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 우린 그것 때문에만 살아야 된다니까. Y entonces nosotros solo vivimos por esto. 돈이 없으면 안 할 겁니까? Y si no tienen dinero no lo van a hacer. 돈이 없으면 못 합니까? Y si no tienen dinero no lo pueden hacer. 제가 신학교 졸업할 때 교수님이 질문하셨어요. Cuando yo me gradué del seminario teológico, un profesor me preguntó, 구전도사님 그리스도 알아요? 물어보더라. me dijo, profesor Q, ¿tú conoces a Cristo? 압니다. 그랬죠. Y yo le dije, sí. 어느 정도 아는데요? ¿Hasta qué punto lo conoces? 다 알아요? ¿Lo conoces todo? 이건 뭐라고 대답하겠습니까? ¿Ustedes qué responderían?
그래서 제가 대답했어요. Y yo le dije, 저는 처음에 그리스도 만났을 때 다 안다고 생각했는데 yo al principio cuando me encontré con Cristo pensaba que sabía todo. 시간이 지나면 질수록 그 높이와 깊이와 넓이가 엄청나구나. Pero mientras más pasa el tiempo me di cuenta de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Él. 평생을 알아가도 끝낼 수 없겠구나. Aunque toda la vida lo pase conociendo, no terminaría. 그리스도 엄청난 거구나. Cristo es verdaderamente alguien muy grande. 시간이 지나면서 그걸 알게 됐다. Y pasó el tiempo y yo me puse a pensar en esto. 그런데도 불구하고 너가 그리스도를 어느 정도 아냐 이렇게 물으신다면 Pero si a pesar de esto usted me pregunta, ¿qué tanto conoces a Cristo? 이 정도는 아는 것 같다. Entonces yo conozco hasta este punto. 난 그리스도가 내 모든 문제 끝냈기 때문에 내 육신을 생존하기 위해서 살지 않는다. Y yo sé que Cristo ha consumado todo mi problema y por eso yo ya no vivo para la supervivencia física. 이 땅에서 나에게 문제될 거 없다. No hay nada en esta tierra que pueda representar un problema. 아무 문제도 없고 난 그리스도 때문에 세계복음화 때문에만 살 정도는 예수 그리스도를 알고 Y 있다. no hay ningún problema, entonces yo tengo que ir por Cristo y la evangelización mundial. Hasta este punto yo conozco a Cristo. 우리가 그리스도를 완전하게 알고 믿을 수는 No 없습니다. podemos conocer a Cristo totalmente y creer en Él totalmente. 인정해야 됩니다. Hay que reconocerlo. 근데 ¿verdad? 어느 정도는 알고 어느 정도 믿어야 되냐? Pero hasta qué punto nosotros lo tenemos que saber y hasta qué punto tenemos que creer. 육신의 얽매인 삶을 살지 않고 그리스도를 위해 전 인생을 드릴 만큼은 알고 믿어야 된다. Por lo menos debemos de conocerlo y creerle tanto para no vivir de acuerdo a lo físico y dar nuestra vida por Él. 모든 문제가 끝났기 때문에 육신적인 문제에 얽매이지 않아야 되고 Y entonces todos los problemas han terminado. No tenemos necesidad de quedarnos atados en lo físico. 내 인생의 목적이 세계복음화 주님의 뜻을 이루는 그 인생에 될 수 있도록 모든 것을 드릴 수 있는 만큼은 그리스도를 믿어야 된다. Y debemos de creer en Cristo hasta el punto en donde nosotros podemos dar toda nuestra vida para verdaderamente cumplir su voluntad, que es la evangelización mundial. 그걸 하나님이 아십니다. Y Dios sabe esto. 아시기 때문에 그 사람 통해서 가나안을 정복하는 Y 거예요. Dios sabe quién hace esto, así que Él, a través de las personas que tienen esta fe, conquista Canaán. 우린 연약하고 부족합니다. Nosotros somos débiles y carentes, 근데 우리 그리스도를 믿습니다. pero creemos en Cristo. 모든 문제 끝냈다고 우리는 믿고 있고 Creemos que todos los problemas ya se han terminado. 이 땅에 사는 동안 문제될 거 없다 믿고 Y que en esta 있습니다. tierra no hay nada que pueda ser un problema entonces. 살아있다면 그리스도를 땅 끝까지 증거해야 된다. Y si estamos vivos es para testificar a Cristo en toda la tierra. 살아있는 순간에 그리스도 오실 땅을 완성하기 위해서 내 인생을 걸어야 된다. Y mientras estamos vivos debemos de dar toda nuestra vida para que Cristo pueda venir. 그렇게 믿는 게 믿음의 시작이라니까. Y el creer de esta forma es el inicio de la fe. 그 믿음이 더 커질 것이지만 그게 시작입니다. Y esta fe tiene que ser más grande, sí, pero este es el inicio. 가나안 땅 정복하시기 바랍니다. Espero que puedan conquistar Canaán. 광야에서 죽지 말게 되기를 Que 바랍니다. no se mueran en el desierto, 예수를 그리스도로 믿기를 바랍니다. sino que puedan creer en Jesús como el Cristo. 그래서 살아있는 동안 같이 손잡고 세계복음화하면 좋겠습니다. Y que mientras estemos vivos podamos verdaderamente tomarnos de la mano y hacer la evangelización mundial juntos. 아멘. Amén. 자, 왕 되신 그리스도입니다. Vamos a ver Cristo el verdadero rey. 참 왕 되신 그리스도. Cristo el verdadero rey. 이스라엘에게 하나님께서 잠깐 쉬었다가 내강 남았으니까 잠깐 쉬었다가 나머지 강의들을 하도록 Nos 하겠습니다. faltan 4 lecciones, así que vamos a descansar brevemente antes de proseguir. 시간이 충분하기 때문에 한 30분 쉬어도 되겠습니다. Entonces hay mucho tiempo, vamos a descansar unos 30 minutos creo. 10시 50분 Y entonces a las 10:50 나머지 강의하겠습니다. vamos a empezar con el resto. 감사합니다. Gracias.